नीलगो आसमान बादलों से ढका हुआ था। सूरज की किरणें तपिश से आ रही थी। मौसम कदरे खुशगवार था। वाल क्लॉक 10 बजा रही थी। रिफत ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने और बाकी कामों से फारिग होने के बाद सोफे पे आ बैठी। छोटा सा खूबसूरत कुशन गोद में रखकर इसने टीवी लगा लिया और बेदिली से टीवी देखने लगी। इसका बुखार उतर गया था। तबीयत कदरे बहाल हो गई थी। निदा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। आज या कल में शादी की तारीख रखती जाती, फिर मेहमानों का तांता बन जाता और सड़क को जाने की भी फुर्सत ना मिलती। अब भी काम बहुत बढ़ गए थे। रोज़ाना मार्केट के चक्कर लग रहे थे। कुछ न कुछ लाया जा रहा था। आज भी इन्हें निदा की ज्वेलरी देखने जाना था। रिफत खाली खुली नज़रों से स्क्रीन को देखती बैठी रही। अंदर निदा कमरे में भी सुलेमान अभी सो रहा था। इसका ख्याल अंदर ही आते ही रिफत की आंखें मुंजमद सी हुई। सुलेमान के साथ गुजरे ये चंद दिन इसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना थे। इसके शब रोज़ एक अनचाही कुर्बत में गुजरे थे। इसकी बहकी सांसें, चेहरे पर सुइयों की माने चुभते बाल और खुरदरा अज़ियतनाक लिम्स कुछ भी इसके अंदर चाहे जाने का एहसास पैदा नहीं कर पाया था। तबीयत की खराबी के बावजूद सुलेमान इसे रौंदता रहा। इसकी अजियत से हज़ उठाता रहा। इसकी तबीयत संभली तो इसने फिर से दूरियां इख्तियार कर ली थी। रातों को कई बार रिफत की आंख खुली तो इसे कमरे में मौजूद नहीं पाया था। बाहर टेरेस पर से इसे इसकी गुफ्तगू की धीमी आहटें इसके कानों तक पहुंचती थीं। वो फ़ोन पे लगा होता था और रिफत अंदर कानों में उंगलियां दे लेती थी। ऐसा लगता था वो जल्द अज जल्द निदा की शादी ये फ़र्ज से सबकदोश होकर वापस जाना चाहता है। रिफत ने बैठे बैठे सोफे पर पहलू बदला। इसका दिल जैसे बेहस हो रहा था। अगर कोई एहसास बाकी था तो वो नफरत और गुस्से का था। इसी लम्हे इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सुलेमान बाहर आया और भारी भरकम जिस्से पे नया खड़खड़ाता सूट पहने हुए था। ड्राइंग रूम में आके एक चुभती हुई तेज़ निगाह रिफत पर डाली, जो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई थी। नाश्ता लाओ, दो अल्फाज बोलकर वो किचन की टेबल की तरफ चला गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। रिफत होंठ पीछे किचन में आई थी, फिर नाश्ता निकालने लगी। इसे देख के किसी रोबोट का गुमा हो रहा था जो हुक्म की तामील कर रही हो। चेहरे पे किसी किस्म के जज्बे का गुजर नहीं था। हाँ, आंखों में हल्की सी बेजारी थी। सलमान के रवैयों ने इसका दिल छलनी कर दिया था। अब वो इसके रवैये कुछ महसूस नहीं करती थी। नाश्ते के बर्तन इसके सामने रखकर वो वापस मुड़ी और ड्राइंग रूम की तरफ आई। सुलेमान ने इसे पुकारा था, कुछ देर बाद हम लोग ज्वेलर के पास जाएंगे, वो बोला। रिफत इसकी तरफ पलटी, ज़रा उलझी। हम से इसके क्या मुराद थी? कौन कौन जा रहे थे? वो भी जाना चाहती थी। निदा के लिए ज्वेलरी सेट इसी ने सेलेक्ट किया था। अब देखने जाना तो बनता था कि कैसे बना है। अगर कोई कमी बेशी होती तो वो दूर की जा सकती। तुम घर पे रहना, घर संभालना। इसने सर्द से अंदाज में अगला जुमला बोलकर रिफत की खुशफहमी दूर कर दी। ये वाज़िया हो गया कि वो निदा और अम्मी ही जा रहे थे, रिफत नहीं। मैं भी साथ चलूं आपके साथ? वो हिम्मत करके बोली। सुलेमान के चेहरे पर शदीद नागवारी फैली। और घर कौन रहेगा? तुम्हारा बाप? वो फनकारा। तुम घर पे रहो और हमारे आने तक लंच बना दो। रौनक से कहकर वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अल्फाज रिफत के गले में ही खुश हो गए। घर को लॉक करके भी तो जाया जा सकता था। लंच आके भी तो बनाया जा सकता था। वो होड़ सी थी। बोझल कदमों से बेडरूम में आखिर बर्थ के किनारे टिक गई। इसके सामने बैठना मुश्किल लग रहा था, वरना इसके या इसके वालिदैन पे कोई और जुमला चस्त कर देता और इसका सब्र भी तमाम हो जाता। दिल गुबार आलूद हो रहा था। वो कितनी ही देर एक ही पोज में बैठी रही। आंखों में यासियत उतर आई थी। दिल में बगावत भरे ख्यालात सर उठाने लगे थे। अगर वो इससे यूं नाइंसाफ़ी कर सकता था तो वो भी कर सकती थी। रेहान का चेहरा आंखों के सामने लहराया। रेहान टेरेस पे खड़ा था, हाथ संगमरमर की रेलिंग पे जमे हुए थे। आंखें गली में उछलते कूदते बच्चों पर थी जो हर फिक्र से आज़ाद खेल रहे थे। यकलख्त सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। रेहान की निगाहों ने इस तरफ परवाज़ की थी। सुलेमान निदा और माँ के साथ बाहर आ रहा था। ये लोग कहीं जा रहे थे। रेहान की आंखों में सोच की परछाइयाँ सी उभरी। रिफत बाहर नहीं आई थी। रेहान ने इसकी हल्की सी झलक देखी। वो दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर की तरफ मुड़ गई थी। रेलिंग पे इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। दिल बलियों छलने लगा था। रिफत से मिले 2 हफ्ते होने को थे और फिर वो इसके करीब नहीं जा सका था। दूर ही दूर से इसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों की आगोश में बढ़ता रहा था। आज वो अकेली थी। घर वाले कहीं जा रहे थे। इसके दिल में कसक से जागी इसे देखने की, इसकी खुशबू को महसूस करने की जो इसके बदन से फूटती थी। इसने होंठ काटते हुए बेख्तियार खुद को कोसा। दिल में उमड़ते तूफान पर बंद बांधने की कोशिश की और कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया। बेचैनी से तारी हो रही थी। दिल था कि इसे उकसा रहा था, इससे इंतजाने पे आमादा कर रहा था जहाँ वो माजमीन रहती थी। कुछ देर वो यूं ही बिस्तर पे दराज आंखों पे कलाई रख के लेटा रहा, अपने आप से लड़ता रहा, फिर उठ बैठा और छत पे आ गया। दोनों घरों के दरमियान बामुश्किल 4 फीट का फासला हायल था, जिसे अबूर करना कुछ मुश्किल ना था। वो होंठ पीछे खड़ा रहा, फिर ताइराना निगाह इर्द गिर्द देखा। इतराफ में मौजूद घरों की छतें नजर आईं। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग घरों के अंदर थे। इसने एहतियात से एक पैर अपनी तरफ की मुंडेर पर रखा और दूसरा सामने वाली दीवार पर रखा और बेआवाज़ छत पर उतर गया। फिर धीमे कदमों से चलता सीढ़ियों की तरफ आया और उतरने लगा।
معلوم نہیں کہاں ہوگی وہ، اس نے سوچا۔ سانسیں ہلکی سی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ آرام آرام سے سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آیا۔ آخری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی کچن کی طرف سے مدھم آواز آئی تھی، جیسے برتن رکھے گئے ہوں یا اٹھائے گئے ہوں۔ اس گھر کا نقشہ اسے ازبر تھا۔ آواز کا تعاقب کرتے وہ کچن کی طرف آیا اور دروازے میں ہی رک گیا۔ قدم جیسے تھم سے گئے تھے، آنکھیں اس پر جم گئیں۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ چل رہے تھے، شاید کچھ بنا رہی تھی۔ گرے کلر کی شارٹ شرٹ اور گھیردار شلوار پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ لمبے ریشمی بالوں کونے کی قید کاٹ رہے تھے۔ اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا، جس سے گستاخ ڈوریاں اس کی موزوں کمر کو سختی سے جکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے سٹول اور بھار لباس کے اندر سے اس کی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ ریحان کی آنکھیں گستاخیوں پہ اتر آئیں۔ بے خود ہو کر وہ اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے عین پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر دیا۔ رفعت، جو اس کی موجودگی سے بے خبر تھی، اس اچانک افتاد پہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ پھر تڑپ کر دور ہونا چاہا۔ میں ہوں ریحان نے اس کے کان کے پاس خمار آلود سرگوشی کی تھی۔ ریحان تم؟ رفعت کے ہونٹوں سے اتنا ہی نکل سکا۔ اس کا وجود سن سا ہو گیا۔ اسے یہاں موجود پا کر وہ اس کی پشت کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ کمر پہ گرفت اب بھی قائم تھی۔ ہونٹ اس کی گردن پہ ریگنے لگے۔ چھوڑو مجھے پلیز، اس نے خود کو چھڑانے کی صحیح کی۔ دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ریحان، میرا شوہر آ جائے گا۔ اس نے جیسے التجا کی تھی۔ وہ سلیمان سے نالاں تھی، مگر خوفزدہ بھی۔ کوئی نہیں آئے گا، میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آہستہ سے بولتا وہ اس کی گردن کا پور لبوں سے چھو رہا تھا۔ ہاتھ اس کے ہموار پیٹ پہ جمے ہوئے تھے۔ پھر اس کی قمیض اوپر کر دی اور دہکتے ہوئے ہونٹ رکب سے اس کی موزوں کمر پر سفر کرنے لگے تھے۔ وہ یوں ہی اس کے نرم و نازک وجود کو باہوں میں اٹھا کے ڈرائنگ روم کے صوفے تک لایا تھا۔ ڈرائنگ روم کا صوفہ، بڑا صوفہ، ان دونوں کا بستر بن گیا تھا۔ سارے خیالات رفعت کے ذہن سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شوہر نے جو خلا چھوڑا تھا، اسے کوئی اور پر کر رہا تھا۔ ریحان نے اسے صوفے پر لا گرایا، پھر اسے اپنے وجود سے ڈھانپ لیا اور اس کے ہونٹوں کو باری باری اپنے ہونٹوں میں لے رہا تھا۔ دونوں ہاتھ قمیض تلے اس کے جوان بدن سے گستاخیوں میں مصروف تھے۔ رفعت کی حالت غیر ہونے لگی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا تھا، بس ان دونوں کی بہکی بہکی سانسیں ماحول میں دھیما سا ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ ریحان اس کے سمی بدن کو نئے سرے سے دریافت کر رہا تھا۔ ہاتھ اس کی گھیردار شلوار کی سلوٹوں میں الجھ گئے تھے۔ ہونٹ اس کے بھرنا پیٹ کے ذائقے چکھ رہے تھے۔ اس کے بدن سے اٹھتی مہک اس کے حواس پہ چھا رہی تھی۔ ریحان، رفعت سسکی آج نہیں۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکیلنے لگی۔ یکایک عجیب سا خوف دل میں آ بیٹھا تھا۔ دیکھ لی جانے کا خوف، سلیمان کے آ جانے کا ڈر۔ وہ مضطرب ہوئی۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ڈر تھا کہ اگر اب بھی دور نہ کیا تو طوفان سب بہا لے جائے گا۔ ریحان نے سرخ خمار آلود نگروں سے اسے دیکھا۔ آج نہیں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ریحان نے گہری سانس لی اور پھر جھک کر اس کے لبوں کا طویل بوسہ لیا اور الگ ہونے لگا۔ ریحان آہستہ سے اس کے اوپر سے اٹھا اور وہ تیز ہوتی سانس بحال کرنے لگا۔ جلتی ہوئی نگاہیں رفعت پہ تھیں، جو ہنوز صوفے پر لیٹی چت لیٹی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں دور کر دیتی ہو مجھے خود سے؟ آہستہ سے شکوہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بہتا خمار وہ دیکھ چکا تھا۔ جانتا تھا وہ خود پہ جبر کر کے دور ہو رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، پھر کپڑے درست کرنے لگی جنہیں اس نے دھرم بھرم کر دیا تھا۔ دل اب بھی سینے میں لرز رہا تھا۔ اس کا جوان سینہ ڈوب ابھر رہا تھا۔ ریحان کی نگاہیں اس کے دل فریب بدن کے نشیب و فراز میں الجھیں۔ دل کیا پھر اس کے وجود پہ چھا جائے، مگر ضبط کی حدیں چھو کر رہ گیا۔ تم جاؤ پلیز، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں، رفعت منت بھرے لہجے میں بولی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ ریحان نے اس کے سراپے کو آنکھوں میں سمیٹا، پھر الوداعی نظر ڈال کر باہر چلا گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ گھر میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ نقرئی قہقہے گونج رہے تھے، رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ ندا کی شادی کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ کل بارات آنی تھی۔ گھر میں رشتہ دار اور پڑوسیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن میں زیادہ تر خواتین ہی تھیں۔ رفعت ہلکے خوبصورت نامدار جوڑا پہنے خواتین کے ساتھ ڈرائنگ روم بیٹھی تھی۔ بالوں کا جوڑا کندھے پہ آگے کی طرف لہرا رہا تھا۔ ہلکے میک اپ نے اس کے سراپے کو بے حد خوبصورت بخش رکھی تھی۔ وہ بہت ساری لڑکیوں کے جھرمٹ پہ بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ اب جا کے تھوڑا سا فرصت ملی تھی تو وہ یہاں آ بیٹھی، ورنہ صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ شادی کے گھر میں 100 طرح کے جھنجٹ تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی کہ دروازے کے باہر سلیمان کی جھلک نظر آئی۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اشارے سے بلایا۔ رفعت کی مسکراہٹ ذرا سی ماند پڑی۔ پھر وہ ساتھ بیٹھی خواتین سے معذرت کرتی دوپٹہ سنبھالتی باہر کی طرف آئی۔ جھجکتے ہوئے سلیمان کی طرف دیکھا تھا، جس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چہرہ غصے سے مزید گندمی ہو رہا تھا۔ تم تیار ہو کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو، میری کوئی پرواہ ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ دبی آواز میں پھنکارا۔ کیوں، کیا ہوا؟ رفعت کا حلق سوکھنے لگا اس کے تیور دیکھ کر۔ میرے کپڑے اور جوتے کہاں رکھے ہیں تم نے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ رفعت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے کپڑے وارڈروب میں لگا کے
जूते भी बेडरूम में सामने ही रखे थे, बाकी चीज़ें भी वो इसे चुभती नज़रों से देख रहा था। रिफ़त के होंठ पिच गए, वो समझ गई थी सुलेमान को इसका यूँ तैयार होकर फ़ारिग बैठना पसंद नहीं आया था। तभी भड़ास निकाल रहा है, वो कई दिनों से कुछ कहने का भी मौका नहीं दे रही थी। वो पलट कर बेडरूम की तरफ आई, सब चीज़ें वहाँ मौजूद थी, लेकिन रिफ़त ने इसे जताया नहीं, बस खामोशी से हर चीज़ से थमाई, फिर बाहर निकल गई। सुनो, वो बाहर निकलने लगी थी कि इसने आवाज़ दी, ड्राइंग रूम में लाड साहबा की तरह बैठी ना रहो, सब इंतज़ाम का जायज़ा लो, अगर कोई कमी कोताही हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। इसकी आवाज़ ने कानों में करवाहट घोली। रिफ़त होंठ बीन से बाहर निकल आई। कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो सुबह से मुसलसल छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ थी, लेकिन उसे नज़र नहीं आया था। लेकिन दो पल फ़ारिग बैठना फ़ौरन नज़र आ गया था, और अब इसी बात पे तंज कर रहा था। रेहान ब्रश हाथ में लिए शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। वो अभी शावर लेकर निकला था, घुंघराले बाल, हल्की सी नमी लिए हुए थे, निगाहें शीशे में उभरती अपने अक्स पर थीं। आज पड़ोस में मेहंदी की तकरीब थी, लोगों का मदब, शोर और ढोलकी की गूंज वक्फे वक्फे से उभर रही थी। वो भी वहाँ जा रहा था। मांग निकाल कर इसने अपना तनकीदी जायज़ा लिया, फिर मुतमईन सा होकर सर हिला दिया। बेज़वी आई ने भी इसके वजी सरापे को सराहा। वो काफ़ी मेहनत से तैयार हुआ था। बाहर गली में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। घर के सामने कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। वो दरवाजे की तरफ आया, फिर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। छोटे से लॉन में सुलेमान समेत कई लोग मौजूद थे। वो इनके करीब कुर्सी पर आ बैठा। ख़वातीन शायद ड्राइंग रूम में थीं। वो इस तरह से बैठा था कि गेट की तरफ इसकी पुश्त थी। जब सामने ही घर का अंदरूनी हिस्सा नज़र आ रहा था, इसने कई नक्कियों से अंदर झांका। कई लड़कियां नज़र आई थीं, लेकिन इसकी निगाहें किसी और के दीद की आस लिए हुए थी। रिफ़त कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो लोग लॉन में बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। शाम ढल गई थी, बैरूनी रोशनियाँ जला दी गई थीं, दीवारों पे लगे कुमकुमे रोशन होकर जगमगा रहे थे। रेहान मायूस सा पहलू बदलता रहा, वो नज़र नहीं आई थी। मेहंदी की रस्में शायद अदा हो चुकी थीं। बहुत सी ख़वातीन घर से निकल गईं, कुछ अब भी अंदर मौजूद थीं। सुलेमान भी उठकर अंदर जा चुका था। रेहान वहीं बैठा रहा। दफ़्तन वो इसे नज़र आई, सुर्ख़ कामदार लिबास पहने, शिफॉन का हमरंग दुपट्टा ओढ़े। बालकनी की लाइट की रोशनी में इसकी मोहनी सूरत दमक रही थी। सहज सहज कर चलती बाहर आई, फिर सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरी मंजिल पर चली गई। रेहान की निगाहों ने कदम ब कदम इसका ताक़ुब किया था। इसने रेहान को नहीं देखा था, शायद जल्दी में थी। रेहान बैठे बैठे बेचैन हुआ, इधर उधर देखा, कोई आस पास मौजूद नहीं था। चंद लम्हों यूं ही बैठा, दिल में उठती कशमकश को उससे लड़ता रहा। फिर से उठा और सीढ़ियों की तरफ आया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया, और ऊपर बस एक ही कमरा था। ये कमरा अक्सर बंद रहता था। रेहान ने कभी इसे खुला नहीं देखा था, शायद इसे मेहमानों के लिए खोला गया था। वो शायद अंदर की दरवाज़ा खुला हुआ था। वो इस तरफ आया और दहलीज पर रुक सा गया, कदम थम से गए। वो सामने ही दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। बेडरूम के तर्ज पे सजाया गया कमरा, एक तरफ मुसहरी पड़ी हुई थी, सामने ही चंद सोफ़े धरे थे, जिनके आगे शीशे की तपाई। कमरे में लाइट की रोशनी फैली हुई थी। रिफ़त वार्डरोब के सामने खड़ी, इसके पट खोले कुछ ढूंढ रही थी। रेहान की निगाहें इस पर ठहर सी गईं। वो सुर्ख शर्ट और पजामे में थी, रेशमी बालों की चोटी कमर पर कुंडली मारे हुए थी। फिटिंग की दीदा ज़ेब शर्ट ने इसकी मौजू कमर को थाम रखा था। रेहान की सांसें बेतरतीब होने लगी। दरवाजे को आहिस्ता से बंद करता वो इसकी तरफ आया और रकब में आँख खड़ा हुआ। हट पर रिफ़त हल्की सी चौंक कर पलट कर इसे देखा। आंखें फैल गई थी। इसे यूं रूबरू देख कर, क्या कर रही हो यहाँ? रेहान ने खुमार आलूद निगाहों से इसे देखा। कुछ नहीं। रिफ़त हकला कर रह गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? इससे पूछा। वैसे ही। वो इससे करीब हुआ। तुम्हें ऊपर आते देखा तो मैं भी आ गया। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मैं तो ये शाल लेने आई थी, अब नीचे जाती हूँ। रिफ़त ने कांपते हाथों से एक शाल निकाली। ना जाने क्यों रेहान की मौजूदगी इस पे असरअंदाज हो रही थी। गला सूखने लगा था। नहीं, रेहान ने शाल इसके हाथ से ले ली। थोड़ी देर बाद चले जाना, इसने जैसे सरजनिश की थी। फिर बाजू रिफ़त की कमर के गिर्द लपेट कर इसे करीब कर लिया। रेहान, रिफ़त ने लड़ती आवाज़ में सब पुकारा, मगर रेहान ने सुना नहीं। इसे पीछे से पकड़कर मसहरी पर लिटा दिया और खुद इसके ऊपर आ गया। वो औंधे मुँह नरम मसहरी में धंसी हुई कसमसा रही थी। रेहान की गर्म सांसें इसकी बुरहना गर्दन को छू रही थीं। रेहान ने तपते हुए होंठ अकब से इसकी दूधिया गर्दन पर रखे और फिर कमीज़ ऊपर कर दी। इसकी दूध की तरह गोरी कमर नमूदार हुई। रेहान के होंठ बेताबी से इसके अफ़ी बदन पे रेंगने लगे, इसके सायकों से आशना होने लगे। रिफ़त आंखें बंद शिद्दत से बंद कर गई। सांस धोंकने की तरह चलने लगी थी। रेहान नहीं, प्लीज़। वो कराही इसके वहशत के सामने बेबस होने लगी। रेहान ने अपने होंठ इसकी कमर के खंभ पे रखे।
رفعت نے بازو سختی سے اس کے گردن کے گرد حمائل کر کے بے اختیار اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے۔ وہ بہک رہی تھی، انجانی آگ میں جلا رہا تھا، اس کے پور اپنی وحشت سے جھلسا رہا تھا۔ کمرے کے در و دیوار دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی دیر تک ایک دوسرے کی باہوں میں سلگتے رہے۔ کمرے میں بہکی بہکی سانسوں کی آہٹ رچی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شب نیلے آسمان تلے بھیگ رہی تھی۔ ہر شے پہ اندھیرے کا غلاف چھایا ہوا تھا۔ سلیمان گھر کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، فون کان سے لگائے دھیمی آواز پہ کال میں بات کر رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ریچل نے کال کی تھی اور وہ اسی سے بات کرنے کے لیے بستر چھوڑ کر اوپر آیا تھا۔ ریچل اس کی محبوبہ تھی۔ اس کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ وہ قریب 6 مہینے پہلے ملے تھے اور وہ اس کی زلفوں کے جال میں گرفتار ہوا تھا۔ سبک اندام اور چنچل سی ریچل اس سے بھاگ گئی تھی۔ ہفتے کی ہر رات اس کے ساتھ سیاہ ہو کر صبح میں بدلتی تھی۔ تنخواہ کا بڑا حصہ بھی اس کے ناز اٹھانے میں صرف ہو جاتا تھا۔ بدلے میں وہ اس کا دل بہلا دیتی تھی۔ الوداعی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ نیچے اترنے لگا اور بیڈ روم میں آ گیا۔ رفعت کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نخوت بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا۔ رفعت میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر جو بات ریچل میں تھی وہ رفعت میں کہاں تھی؟ ریچل کو دل لبھانے کے سارے گر آتے تھے۔ اس نے سوچا اور مسکرایا۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ ندا کی شادی کروا کے وہ جلد از جلد مسقط روانہ ہونا چاہتا تھا۔ ان لمحوں میں بھول گیا تھا کہ ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، چور راستے نمودار ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے شجر کو اگر محبت کے پانی سے سینچا نہ جائے تب بھی وہ پھلتا پھولتا ہے۔ رشتوں میں بگاڑ کا بڑا سبب نامناسب رویے ہی ہوتے ہیں۔